Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 6, consists of Amelia Zaneti Faradiba, Alifatul Hidayah, Nur Aisyah Dwi Febriana, Anjarati Hasnia, Dea Kurnia Sandi, and Fanya Dwika Sisilia. We will present the material about teaching productive skills, writing and speaking. In this video, I want to tell you about literacy, handwriting, spelling, layout, and punctuation. So the first is about literacy. According to Elizabeth Zulby, 1986, literacy is language ability possessed by a person in communicating, reading, speaking, listening, and writing in different ways according to the purpose. If defined broadly, the definition of literacy is the ability to write and read. And then type of literacy, basic literacy atau literasi dasar. Basic literacy is the basic ability to read, write, listen, and count. Jadi, literasi dasar adalah kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung. And then, library literacy atau literasi perpustakaan. Library literacy is the best ability to understand and distinguish fiction and non-fiction written works, understand how to use catalogs and index, and the ability to understand information when writing and researching works. Jadi, library literasi adalah kemampuan dalam memahami cara menggunakan katalog dan indeks, dan kemampuan memahami informasi ketika membuat suatu karya, tulis, dan penelitian. And then media literacy atau literasi media. Media literacy is ability to know and understand various forms of media such as electronic media, print media, and others, and understand how to use each of these media. Jadi literasi media adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media seperti media elektronik, media cetak, dan lain-lain serta memahami cara penggunaan setiap media. And then literacy visual atau visual literacy. Visual literacy is the better understanding of the ability to interpret and give meaning to information in the form of image or visual. Jadi literasi visual adalah kemampuan dalam menginterpretasi dan memberi makna dari suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual. And the last one is technological literacy atau literasi teknologi. Technological literacy is the ability to know and understand things related to technology such as hardware, software, and understand how to use the internet. Jadi, literasi teknologi adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, misalnya hardware, software, dan mengerti cara menggunakan internet. And then there are benefits of literacy for student. The first is enrich vocabulary knowledge atau memperkaya pengetahuan kosakata. And then improve understanding of English subjects, meningkatkan pemahaman mata pelajaran bahasa Inggris. And then adding new information and insight, menambah informasi dan wawasan baru. And the last one is increase student creativity in writing and arranging work. And then in this subchapters is concentrate on three aspects of notes and bolts include handwriting. Handwriting refers to a person's unique style of writing character created with a writing utensil such as pen or pencil. Everyone's handwriting is unique. Even identical twins write differently. Because each person's handwriting is unique, so it can be used to verify a document writer. Jadi, tulisan tangan mengacu pada gaya penulisan karakter unik seseorang yang dibuat dengan alat tulis seperti pena atau pensil. Tulisan tangan setiap orang itu unik, bahkan kembar identik pun menulis secara berbeda. Oleh karena itu, tulisan setiap tangan itu unik, maka dapat digunakan untuk memverifikasi penulisan dokumen. And then, characteristic of handwriting include specific shape of letters, roundness of sharpness, regular or irregular spacing between letters, the slope of the letter, and rhythmic repetition of the element or arrhythmia, the pressure to the paper, and average size of letter. There are some problems that can lose interest in doing handwriting includes currently communication is done online or virtually via email, social media, and other software. Jadi saat ini banyak komunikasi yang dilakukan secara online melalui email seperti media sosial dan lain sebagainya.
There are many students whose native language orthography is very different from English, have difficulty forming English letter. Jadi banyak siswa yang ortografi bahasa aslinya sangat berbeda dari bahasa Inggris, mengalami kesulitan membentuk huruf bahasa Inggris. And an example of activities to practice handwriting. Copying exercise. Teacher can ask students to write word and sentence. For example, word P, sewing them with the help of solid dot lines and little diamonds. How tall letters should be and where the round part of the B finished. And then about spelling. According to Oxford Learner Dictionary, spelling is the act of forming words correctly from individual letter. The ability to do this. English spelling includes adding or blending letters in a word ending in a certain letter, writing abbreviation with correct punctuation, and difference between American and British version of English spelling. Jadi, kesimpulannya, spelling adalah kemampuan untuk mengeja suatu kata yang terdiri dari beberapa huruf secara tepat. And in English, the spelling includes vowel atau huruf hidup, konsonan atau huruf mati, the I before E rule, for example, believe, friend, and die. Silent letter atau huruf-huruf yang tidak ada bunyinya ketika diucapkan, for example, know menjadi no. Prefix atau awalan, suffix akhiran, construction, compound word atau dua kata yang digabung, for example, news and paper. Jadi newspaper. And then homonym, kata yang sama lafal dan ejaannya tetapi berbeda makna. And then synonym, kata berbeda namun memiliki arti yang sama. And then spelling is important for three reasons. The first is communication. Spelling is a critical component of communication. Literacy. Spelling is reading skills are closely related and help to develop overall literacy. And then the last one is employment. Spelling quality has a direct impact on employment opportunities. Jadi, spelling itu penting karena tiga alasan tersebut, yang mana tujuan dari spelling adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan lebih lancar dalam berkomunikasi. And then the activities to help students to improve their spellings. The first is reading, especially extensively. And then copying from written models is one way to do this. When students see and reflect on their copying mistake, their spelling consciousness is raised. Part 1995. And the next material is about layout and punctuation. Layout is the arrangement of the content of the book so that it's pleasant to see and read. Layout relates to paper size, margin, typeface, and everything related to the content of the book. Jadi, layout atau tata letak ini berhubungan dengan tampilan buku seperti contoh ukuran kertas, batas kertas, margin, kanan, kiri, dan atas bawah. Kemudian tata letak juga berhubungan dengan jenis huruf atau font, baik untuk judul maupun isi buku. Pemilihan jenis huruf atau tulisan yang jelas dan rapi tentu dapat mempermudah pembaca untuk menikmati tulisan yang mereka baca. Dan bukan hanya itu saja, layout juga berhubungan dengan konsistensi. Maksudnya adalah segala bentuk huruf, hiasan pada buku, ukuran huruf, penataan judul maupun isi, dan lain sebagainya mulai dari halaman awal sampai akhir adalah sama. Dan juga yang terakhir, layout berhubungan dengan keindahan pada tampilan buku atau tulisan yang dibaca. And then punctuation. Punctuation is a punctuation mark used in writing. In this case, it means that giving the right punctuation in the right place to show the length of the sentence and its meaning correctly. Giving proper punctuation in English is important to make it easier for readers to understand what is written. Jadi, punctuation merupakan tanda baca yang digunakan dalam penulisan. Dalam hal ini berarti memberikan tanda baca yang tepat pada tempat yang tepat untuk menunjukkan panjangnya kalimat dan makna secara tepat. Pemberian tanda baca yang tepat dalam bahasa Inggris adalah penting untuk memudahkan pembaca dalam memahami apa yang dituliskan. Types of punctuation. Full stop. Full stop is used to end a sentence in the form of a statement. For the example, the sun rises in the east.
And then comma. Comma is used to separate two or more ideas in a sentence. Jadi, comma digunakan untuk memisahkan dua gagasan atau lebih dalam sebuah kalimat. For the example, I buy snack, fruit, and soft drink at supermarket. And then ellipse. Ellipse used for showing missing part in direct quotation or to break a quote speech. Jadi, ellipse digunakan untuk menunjukkan adanya bagian yang hilang pada direct quotation atau kutipan langsung dan untuk memutuskan suatu kutipan perkataan. For the example, nobody can imagine, Alex said. And then colon. Colon is used for separate general statement from following specific. Jadi, colon berguna untuk memisahkan general statement atau pernyataan umum dengan following specific atau rincian, atau digunakan untuk menyebutkan dan menjelaskan daftar item. For example, John filled in 3 subjects: sociology, math, and geography. And then semicolon. Semicolon is used to connect two highly related independent clauses into one sentence. Jadi, semicolon digunakan untuk menghubungkan dua independent clause yang sangat berhubungan menjadi satu kalimat. For the example, due to coronavirus, some people are told to work from home. Others still have to go to office. And then question mark. Question mark is used to end direct question and question text. Jadi, tanda baca ini digunakan untuk mengakhiri pertanyaan langsung. For example, how are you? And what's your opinion? Exclamation mark is used to show comments. Ini digunakan untuk menunjukkan perintah. For example, shoot the window. And then quotation mark. Quotation mark is used to enclose quotes but written or spoken by others. Jadi, quotation marks digunakan untuk mengapit kutipan baik langsung maupun ucapan orang lain. For the example, I will come to your house, he said. And then hyphen. Hyphen is used to link compound words or complete meaning in compound words. Jadi, hyphen digunakan untuk menghubungkan compound word. For example, hand in hand and self-esteem. Approaches to student writing. There are a number of different approaches to the practice of writing skill both in and outside classroom. We need to choose between them, deciding whether we want students to focus more on the process of writing than its product, whether we want them to study different genre, and whether we want to encourage creative writing either individually or cooperatively. We will want to build the writing habit. Jadi ada sejumlah pendekatan yang berbeda untuk praktik keterampilan menulis baik di dalam maupun di luar kelas. Jadi perlu memilih di antara mereka untuk memutuskan apakah ingin siswa lebih fokus pada proses penulisan daripada produknya, apakah kita ingin mereka mempelajari genre yang berbeda, dan apakah kita ingin mendorong penulisan kreatif baik secara individu atau kooperatif. Dan yang terpenting, ingin membangun kebiasaan menulis para siswa. Firstly is a product approach. This approach is grounded of behaviorist principle and relates writing teaching to linguistics. Writing in product approach as being primarily about linguistic knowledge, with attention focused on the appropriate use of vocabulary, syntax, and cohesive device. It's claimed that language consists of parts, which should be learned and mastered separately in a graded manner. Jadi, pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang menghubungkan pengajaran menulis dan linguistik. Menulis dalam product approach terfokus pada penggunaan kosakata, sintaksis, dan perangkat kohesif yang tepat. Di dalam product approach dikatakan bahwa bahasa terdiri dari bagian-bagian yang harus dipelajari dan dikuasai secara terpisah dan bertahap. The weakness of product approach are the process skills such as planning, drafting, revising, and etc. are given a relative small role so that the knowledge and skill the learned bring to the classroom are undervalued. The strengths are that they recognize the need for a learner to be given linguistic knowledge about the text.
Kelemahan dari product approach adalah keterampilan proses seperti perencanaan, penyusunan, revisi, dan lain-lain diberikan peran yang relatif kecil sehingga pengetahuan dan keterampilan yang dibawa peserta didik ke kelas kurang dihargai. Dan kelebihannya adalah bahwa mereka menyadari kebutuhan peserta didik untuk diberikan pengetahuan linguistik tentang teks. And the secondly is process approach. This approach claims the student should be taught systematic thinking skills. Therefore, planning, setting goals, drafting, and generating ideas become part of teaching strategies in classroom, particularly in the field of writing. The presence of process approach can be considered as innovating in academic writing as the result of the weakness of product approach because of the overstressed focus of product approach on linguistic. Jadi pendekatan ini mengklaim bahwa siswa harus diajarkan keterampilan berpikir secara sistematis. Kehadiran pendekatan proses dapat dianggap sebagai sebuah inovasi dalam penulisan akademik sebagai akibat dari kelemahan product approach, karena fokus yang berlebihan dari product approach pada linguistik. The strengths of process approach are that the activity in a process approach, such as collaborative writing, peer editing, drafting, and teacher-students conferencing, are strategies of empowering students to be independent learners and writers. The weakness is because of too much concern on the process. Writing can become impractical and overlikely in class. The emphasis on multiple drafts can make the work on a particular text boring to students. Jadi kelebihan dari pendekatan proses adalah dapat membuat para siswa menulis secara mandiri. Dan kelemahannya adalah karena terlalu memperhatikan proses menulis bisa menjadi tidak praktis dan terlalu panjang atau lama di kelas. Penekanan pada banyak konsep dapat membuat pekerjaan pada teks tertentu membosankan bagi para siswa. Next is genre approach. Genre approach in writing are relatively new in teaching and learning English. Genre in writing is a part in language. Genre is that style in writing is words or expression used to write the writing and how language patterns are expressed. The purpose of genre writing is not only to enable the writer to write, but also the writer writes to pursue certain goals. For example, how to retell, how to report, how to describe, and how something is done. In this case, the writers need to use a certain social convention, linguistic feature, and rhetoric structure of the text. Jadi, genre adalah suatu gaya kata atau ungkapan yang digunakan untuk menulis tulisan dan bagaimana pola bahasa diungkapkan. Tujuan penulisan genre tidak hanya memungkinkan penulis untuk menulis saja, tetapi juga untuk mengejar tujuan tertentu. Misalnya, cara menceritakan kembali suatu peristiwa, melaporkan sesuatu, dan bagaimana sesuatu dilakukan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pendekatan genre untuk menulis mencakup dua dimensi yang berbeda dalam pengajaran dan pembelajaran menulis. Yang pertama, genre adalah sejenis karya teks atau tulisan itu sendiri, dan yang kedua, genre sebagai proses yang berarti bagaimana karya tulis dikembangkan, diajarkan, dan dipelajari. Fourth is creative writing. Creative writing is a journey of self-discovery, and self-discovery promotes effective learning. When teachers set up imaginative writing tasks so that their students are thoroughly engaged, those students frequently strive harder than usual to produce a greater variety of
correct and appropriate language, then they make for more routine assignment. Creative writing is more engaging for most students and they tend to work harder. It tends to be based off personal experience. We can find ways to publish students' creative writing on bulletin boards, in a class newspaper, in the internet. The term creative writing suggests imaginative tasks such as writing poetry and writing stories. Jadi menulis kreatif adalah perjalanan penemuan diri dan mendorong pembelajaran yang efektif. Ketika guru mengatur tugas menulis imajinatif sehingga siswa mereka benar-benar terlibat. Siswa tersebut sering berusaha lebih keras dari biasanya untuk menghasilkan lebih banyak variasi bahasa yang benar dan tepat. Menulis kreatif lebih menarik bagi sebagian besar siswa dan mereka cenderung bekerja lebih keras. Kita dapat menemukan cara untuk mempublikasikan tulisan kreatif siswa di papan buletin, di koran kelas, dan di internet. Istilah menulis kreatif menunjukkan tugas-tugas imajinatif seperti menulis puisi dan menulis cerita. Writing as a cooperative activity. Cooperative writing is the method of encouraging students to work together as they complete written activity. For this lesson, cooperative writing activity have been developed that can be used with students of all age. The following are cooperative writing activity that will make writing fun and interesting for students. Jadi, menulis kooperatif adalah metode mendorong siswa untuk bekerja sama saat mereka menyelesaikan suatu kegiatan menulis. Untuk pelajaran ini, kegiatan menulis kooperatif telah dikembangkan yang dapat digunakan dengan siswa dari segala usia. For example, draw a picture, pass it on. Dalam kegiatan ini, siswa dapat saling membantu untuk menemukan ide menulis. And the second, make me a list. Dari kegiatan ini, siswa akan berlatih brainstorming bagian-bagian pidato dalam kegiatan menulis kooperatif ini. Building the writing habits. Some students are extremely unconfident and enthusiastic writers. There may be many reasons for this. Perhaps they never written much in their first language. Perhaps they think that they don't have anything to say and cannot come up with ideas. Whatever the reason, as a teacher, we need to help the students to build the writing habits so that they recognize writing as being a normal part of classroom practice. And they come to writing tasks with as much enthusiasm as they do other activity. One way of doing this, of course, is to give them interesting and enjoyable tasks to do. The teacher must make sure, however, that we give the students enough information. We need to be able to give students ideas to complete the tasks. Sometimes we may dictate half sentence for them to finish so that they do not have come up with too much information of their own. Jadi, ada beberapa siswa yang tidak percaya diri dalam menulis. Ada banyak alasan untuk para siswa tidak suka menulis. Mungkin mereka berpikir bahwa mereka tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan dan tidak dapat menemukan ide apapun. Apapun alasannya, sebagai guru, kita perlu membantu siswa untuk membangun kebiasaan menulis, sehingga mereka mengenali menulis sebagai bagian normal dari latihan di kelas. Dan mereka datang untuk menulis tugas dengan antusias, sama seperti mereka lakukan kegiatan lainnya. Salah satu cara untuk melakukan ini tentu saja adalah dengan memberikan tugas yang menarik dan menyenangkan untuk dilakukan. Membangun kebiasaan menulis dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan. For example,
Picture can provide stimulation for writing habits activity. Students can describe picture or write description of a wanted man or woman, so that the friends have to identify the person from a group photographs. They also can write postcard from a picture we give them or create an interview. Jadi, gambar dapat memberikan sebuah rangsangan bagi kegiatan kebiasaan menulis. Siswa dapat mendeskripsikan suatu gambar atau siswa dapat menulis kartu pos dari gambar yang telah diberikan, atau bisa juga membuat sebuah teks wawancara. Writing for learning. Writing for learning means that use writing as a tool to promote content learning or any type of writing done to assist student in language learning and to test student proficiency in language acquisition. Jadi, writing for learning berarti menggunakan tulisan untuk mempromosikan pembelajaran konten atau jenis tulisan yang dilakukan untuk membantu siswa dalam belajar bahasa dan untuk menguji kemampuan siswa pada penguasaan bahasa. And writing to learn assessment can be passed on reading, class discussion, teacher presentation, media such as videos or live activities. Writing to learn tugas dapat didasarkan pada membaca, kelas diskusi, presentasi, guru, media seperti video atau kegiatan langsung. While writing for reading is a task that is used to build student reading skills. The role of teacher. The first is resource. In the learning process, the teacher acts as a source of knowledge needed by student. This is caused by the desire of student to ask questions about how to say something in English, writing, or the meaning of a word or phrase. So here, teacher answer student question related to what they don't understand. Jadi di sini guru berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi siswanya. Misalnya selama kegiatan pembelajaran berlangsung, siswa tengah mengerjakan tugas atau proyek. Dalam menyelesaikan tugas tersebut, mungkin akan ada banyak siswa yang datang ke guru untuk bertanya bagaimana mengatakan dan menulis sesuatu dalam bahasa Inggris atau sekalipun hanya mencari sumber informasi seperti buku ataupun situs website. Nah, di sini gurulah yang harus tahu bagaimana menemukan apa yang dicari dan dibutuhkan oleh siswanya. Nah, di sini guru juga harus bersedia memberikan saran-saran yang konstruktif dan bijaksana maupun informasi dan bahasa jika diperlukan oleh siswanya. Tetapi di sini guru bukan memberikan materi secara keseluruhan, melainkan hanya memberikan gambaran umum dan panduan kemana siswa dapat pergi untuk mencari informasi yang mereka butuhkan, sehingga siswa dapat lebih mandiri dan memiliki pemahaman yang baik dengan sendirinya. And then motivator. Motivator is stimulus and giver of encouragement to increase the potential to create new ideas in the learning process. Jadi, motivator adalah stimulan dan pemberi dorongan untuk meningkatkan potensi, semangat, dan kreativitas siswa untuk menciptakan ide-ide baru dalam proses pembelajaran. Di sini, guru harus merangsang dan memberikan respon positif, dorongan, serta reinforcement untuk membangkitkan kembali gairah dan semangat belajar siswa. Karena pada kenyataannya, biasanya banyak siswa yang sering mengalami lelah, jenuh, bosan, dan tidak memiliki kegairahan dalam belajar, dengan beberapa alasan yang bisa muncul setiap saat. Oleh karena itu, disinilah peran guru sangat penting dalam memberikan motivasi dan dorongan untuk membangkitkan kembali semangat belajar siswa yang mulai menurun. And then controller. If the teacher role as a controller, it means that they have responsibility for the ongoing teaching and learning activities in the classroom, such as controlling the class to keep it conducive and orderly, arranging and making announcement about the next activities, and explaining some information. Jadi, guru berperan sebagai controller, maka tugas utamanya adalah bertanggung jawab atas kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Jadi, gurulah yang bertanggung jawab atas kelas dan segala aktivitas yang terjadi di dalamnya. Di sini, guru sering memimpin dari depan, memberitahu siswa berbagai hal, mengatur latihan, membacakan maupun berbagai cara lain yang menunjukkan kelas yang dipandu oleh seorang guru. Sebagai pengontrol, guru biasanya memberikan perintah, penjelasan, dan tugas dalam bentuk tanya jawab. And then participant. If the teacher acts as a participant, it means that they act
as if they are group members of a discussion. But here, the role of teacher is not to dominate this discussion, but only to increase motivation and develop inspiration to provoke students' creativity in the discussion to run well. Jadi, jika guru berperan sebagai partisipan, itu berarti mereka bertindak seolah-olah sebagai anggota kelompok. Jadi keduanya, baik guru maupun siswa aktif dalam sebuah diskusi, tetapi di sini peran guru bukan untuk mendominasi diskusi, melainkan hanya sekedar untuk meningkatkan motivasi dan mengembangkan inspirasi untuk memancing kreativitas siswa dalam sebuah diskusi dan menghidupkan suasana agar diskusi tersebut dapat berjalan dengan baik. And then organizer. If teacher act as an organizer, it means that they play a role in providing information, making lesson schedule and academic calendar, placing student in groups, or ending a learning activity. Jadi, dalam bidang ini, guru merupakan pengelola kegiatan akademik seperti pemberian informasi, pembentukan jadwal pelajaran, menyusun tata tertib sekolah, dan kalender akademik, silabus, workshop, menceritakan prosedur dalam melakukan suatu kegiatan, maupun mengakhiri suatu kegiatan pembelajaran. Hal ini dilakukan guna untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran baik bagi guru maupun siswanya. Karena melalui pengorganisasian seluruh kegiatan dengan baik, maka akan menjaga kelas tetap kondusif selama proses pembelajaran berlangsung sehingga akan mencapai tujuan bersama. And then tutor. The teacher role as a tutor is provide direction or instruction in doing a task or activity. Jadi, peran guru sebagai tutor adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dalam mengerjakan tugas atau suatu kegiatan. Misalnya, ketika siswa mengerjakan tugas yang membutuhkan waktu panjang atau mengerjakan proyek seperti menulis, debat, berpidato, membuat drama, maupun kegiatan lainnya yang membutuhkan banyak waktu. Maka di sini peran guru adalah memberikan arahan dan petunjuk dalam menyelesaikan atau mengerjakan proyek tersebut. Di sini guru dapat bekerja dengan individu maupun kelompok kecil dan kemudian mengarahkan mereka ke arah yang belum mereka pikirkan. And then prompter. When the teacher acts as a prompter, they are giving complete ownership to the student. Teacher give the student a pass when they are stuck or have confusing and doubt. Jadi, ketika guru berperan sebagai prompter atau pembisik, mereka memberikan kepemilikan penuh kepada siswa. Guru memberikan dorongan kepada siswa ketika mereka terjebak atau mengalami kebingungan dan keraguan. Seperti contoh, tidak yakin bagaimana melanjutkan kata-kata saat berbicara dalam bahasa Inggris karena kurangnya atau minimnya kosakata bahasa Inggris. Nah, di sini guru dapat membiasakan siswa atau untuk menyelesaikannya sendiri atau sebaliknya, guru dapat membantu dan mendorong siswanya. And then in the last is feedback provider. If the teacher acts as a feedback provider, it means that the teacher provides feedback on the assessment that have been written by student, the process, what student need during the learning process, and the tasks that student have done. Jadi, jika guru berperan sebagai feedback provider, maka guru akan memberikan umpan balik terhadap tugas yang telah dikerjakan oleh siswanya. Seberapa baik tugas yang telah dikerjakan, apakah sudah benar atau salah, strategi apa yang dibutuhkan oleh siswa dalam proses pembelajaran, adakah strategi alternatif, serta kegiatan apa yang akan dilakukan agar membuat kemajuan yang lebih baik. Di sini peran guru juga dapat melakukan responding terhadap pekerjaan siswa. Guru dapat mengoreksi terkait penugasan yang sudah dikerjakan oleh siswanya. Selanjutnya, guru juga melakukan training student, involving student atau melibatkan siswa yang berguna untuk mendorong mereka agar saling memberi masukan. Writing lesson sequences is the activity that is specified together with its particular focus. Some of the activities are about the nuts and bolts of writing, designed to build the writing habit and designed to give student practice in the skill of writing. Di sini saya akan memberi salah satu contoh aktivitas dari writing lesson sequences. This activity is called story circle that focus on building the writing habit and cooperative narrative writing. Yang pertama, students have to join together to write a story.
Dalam kegiatan ini, siswa bergabung bersama untuk menulis sebuah cerita. Namun, ada unsur menyenangkan yang dibangun dalam kegiatan tersebut agar hasilnya tidak dimaksudkan untuk dianggap terlalu serius. Yang kedua, the teacher dictates a sentence seperti that day when Julia came back from work, she knew something was different. Yang ketiga, each student write the sentence at the top of their piece of paper, then write the next sentence in Julia's story. Yang harus mereka lakukan adalah menulis satu kalimat yang diikuti dari awal. Yang keempat adalah the teacher tells them to pass their piece of paper to the person on their left and write the next sentence of the story on the piece of paper in front of them. Ini dilakukan 2 kali. Jadi, setelah murid menulis kalimat dalam cerita mereka, mereka harus menyerahkan lembaran kertas mereka kepada teman di sebelahnya dan menulis lagi lanjutan dari cerita tersebut sampai lembaran kertas itu kembali kepada penulis yang pertama. The students are then encouraged to read out the stories they have just finished. Hasilnya seringkali sangat lucu, dan karena banyak tangan yang telah berkontribusi dalam proses tersebut, jadi tidak ada yang harus bertanggung jawab. Guru pun harus memastikan bahwa cerita itu didengar oleh seisi kelas, dan sisanya tersedia bagi semua orang yang ingin mencobanya. This kind of group writing is enjoyable and useful for developing writing fluency. Portfolio is a purposeful collection of students' work that exhibits the students' effort, progress, and achievement in one or more areas of the curriculum. Also can be used for assessment and use a way of encouraging students to take a pride in their work. Banyak lembaga pendidikan dan guru yang menyuruh siswanya untuk menyimpan portofolio yang mereka kerjakan selama beberapa waktu untuk diambil penilaian. Mereka juga harus menulisnya dengan baik dan hati-hati agar bisa disimpan untuk dijadikan contoh pada keperluan yang lain. European language portfolio has 3 parts. First, language biography. Here, students reflect on their language abilities using can-do statements to say things like I can understand number, prices, and times in English. Second, language passport. It tells in simple what language the holder can speak and how well. Third, dossier. This where the students give examples of their work, project, reports, diplomas, PowerPoint presentation. The student indicate whether this work was done individually or with other students. Journal is a daily record of event or business. A private journal is usually referred to as a diary. Meskipun jurnal dalam bahasa Inggris kadang disalahartikan menjadi majalah, dalam penggunaan akademis, jurnal mengacu kepada sesuatu yang serius. An letter or message is a form of written communication, and they can be formal letter, like letter of presentation, letter of recommendation, letter of complaint, and letter of achievement.
An informal letter is letter to a pen friend, email, and postcard. Element of speaking. If students want to be able to speak fluently in English, they need to be able to pronounce correctly, use appropriate stress and intonation pattern, and speak in connected speech. But there is more to it than that. Speaker of English, especially where it is second language, will have to be able speak in range of different genre and situation, and they will have to be able to use a range of conversational and conversational repair strategies. They will need to be able to survive in typical functional exchange too. Jadi, jika siswa ingin berbahasa Inggris dengan lancar dan benar, mereka harus memperhatikan dan menggunakan fonem dengan benar dan menggunakan pola tekanan dan intonasi yang tepat dalam berbicara. Different speaking events. We can make a distinction between transactional and interpersonal function. Transactional function has as its main purpose conveying information and facilitating the exchange of goods and service, whereas the interpersonal function is all about maintaining and sustaining good relation between people. Whatever the purpose of the speaking event, we can characterize it as interactive or non-interactive. The conversation that take place when we buy a newspaper at a new kiosk is interactive, whereas leaving a message on answer phone is non-interactive. Finally, we might make a difference between speaking that is plain, such as lecture or wedding speech, and that speaking that is unplain, such as a conversation that take place spontaneously when we bump into someone on the street. Conversational strategy. Conversational strategies are certain conscious ways to help maintain communication. Conversational strategies are helpful methods for speakers and listeners who wish to continue a natural flow of conversation. Conversational strategies are also viewed as a subdivision of communication strategies. Sometimes the two terms conversational strategies and communication strategies are believed to be interchangeable. The term conversational strategies indicates those strategies which help speakers to maintain a conversation and to achieve their communicative goal. Strategi percakapan adalah metode yang bermanfaat bagi pembicara dan pendengar yang ingin melanjutkan aliran percakapan yang alami. Strategi percakapan juga dipandang sebagai subdivisi dari strategi komunikasi. Rules and structure of conversational strategies. The language of face-to-face conversation is the basic and primary use of language, all others being best described in terms of their manner of deviation from that base. The student needs to be aware of what real conversation looks like, and it should give them help in using some of the more important phrases. The speaker of English will have to be able to speak in a range of different genre and situation of conversational and conversational repair strategies. Types of conversational strategies. A. Initiative conversation. When we talk in a way that purposes something new or different, such as introducing a new goal, proposing an idea, or launching a change in strategy, we are having an initiative conversation. Ketika kita berbicara dengan cara yang mengusulkan sesuatu yang baru atau berbeda, seperti memperkenalkan tujuan baru, mengusulkan ide, atau meluncurkan perubahan strategi. B. Understanding conversation. When we want people to understand the meaning of our idea, relate them to their current jobs about the future so that they will consider working with us, that is having an understanding conversation. C. Performance conversation. When we want people to take specific action or pursue specific result, performance conversation, when properly conducted, will lead people to work, perform tasks, and procedure result. D. Closure conversation. When we thank someone for their work, summarize the status of a project, or tell people that a job is complete. Functional language, adjacency pairs, and fixed phrases. Functional language. Functional language is a language that you need in different day-to-day situation, for example, greeting, introducing yourself, asking for or giving advice, explaining rules, apologizing, or agreeing and disagreeing. Why is it important to learn functional language?
The more functional language you know, the more real-life situation you can interact in. You can learn different expressions for different contexts. Some expressions are more suitable for a formal situation than an informal one. Some one you use with close friends and other with strangers. If you are learning a new language, it's important to learn functional language as it is to learn vocabulary or even grammar. Bahasa fungsional adalah bahasa yang dibutuhkan dalam situasi sehari-hari yang berbeda. Misalnya menyapa, memperkenalkan diri, meminta atau memberi nasihat, menjelaskan aturan, meminta maaf, atau setuju dan tidak setuju. Pentingnya bahasa fungsional adalah semakin kita mempelajari banyak bahasa fungsional, semakin banyak situasi di kehidupan nyata yang kita dapat gunakan untuk berinteraksi bersama. Adjacency pairs. An adjacency pair used in conversational analysis is a pair of conversational turns by two different speakers, such that the production of the first turn, called a first pair part, make a response, a second pair part, of a particular kind relevant. Fixed phrases. Fixed phrases are phrases in which the wording cannot be changed without sounding odd to native speaker, even if the literal meaning is the same. Fixed phrases as a category also includes idioms, which are fixed phrases that mean something different from their literal definition. Just as with other fixed phrases, you cannot change the wording of idioms, even if the literal meaning will stay the same, but idioms and other fixed phrases may be tested on standardized tests. Frasa tetap sebagai kategori juga mencakup idiom yang merupakan frasa tetap yang berarti sesuatu yang berbeda dari definisi literalnya, sama seperti frasa tetap lainnya. Kita tidak bisa mengubah kata-kata idiom bahkan jika arti literalnya tetap sama. Next is student and speaking. Getting students to speak in class can sometimes be very easy. In a good learning atmosphere, greatly influence students to speak. The good relationship between student and another student also supports student willing to participate because they feel comfortable. Membuat siswa berbicara di kelas terkadang bisa menjadi sangat mudah. Dalam suasana belajar yang sangat baik dapat mempengaruhi siswa untuk berbicara. Hubungan baik antara satu siswa dan siswa lainnya juga sangat mendukung siswa untuk mau berpartisipasi dalam kelas tersebut karena mereka merasa nyaman. Students who have appropriate level will be happy to participate in the classroom. If we give them a suitable topic and text, they will be participate freely and enthusiastically. Siswa yang memiliki tingkat yang sesuai akan senang untuk berpartisipasi di dalam kelas. Jika kita memberikan mereka topik dan tugas yang sesuai, mereka akan berpartisipasi dengan bebas dan juga antusias. However, sometimes it's not easy to make students speak in classroom. This happens because several things. Maybe the class mix is not quite right. Perhaps we have not chosen the right kind of topic. Namun, terkadang membuat siswa berbicara di kelas juga tidak mudah. Hal ini terjadi karena ada beberapa hal. Mungkin campuran kelasnya yang kurang tepat, atau level dari suatu kelas itu kurang tepat, atau juga dikarenakan karena pemilihan topik yang salah. Next is reluctant student, atau siswa enggan untuk berbicara. Yang pertama ada preparation. Nah, planning and rehearsal can help students more confident to speak in front of class. Jadi perencanaan dan latihan dapat membantu siswa lebih percaya diri untuk berbicara di kelas. First, we can give students about the specific topic or material. After that, we have to give them time to prepare what they want to speak in front of class. Pertama, kita harus memberikan siswa tentang suatu topik atau materi tertentu. Setelah itu, kita memberikan mereka waktu untuk mempersiapkan apa yang ingin mereka bicarakan di depan kelas. In fact, students will perform much better if they have changed to think about what they are going to say and how to say it. Faktanya, siswa akan tampil jauh lebih baik jika mereka memiliki kesempatan untuk memikirkan apa yang akan mereka katakan dan bagaimana cara mengatakannya. This may involve just giving them quiet time to think in their heads about how they will speak, or it may letting them to practice dialogue in pairs before having to do anything more public. Of course, there will be times that we want to expect spontaneous production from students, but at other times we will allow them to prepare themselves for speaking they are going to do. Jadi ini mungkin melibatkan memberi mereka waktu
untuk memikirkan apa yang akan mereka katakan. Nah, preparation ini akan membantu siswa untuk lebih lancar dalam berbicara. Tentu saja, mungkin ada saatnya kita menginginkan dan mengharapkan produksi atau menginginkan siswa berbicara secara spontan. Namun, di sisi lain kita harusnya juga memberikan mereka waktu untuk mempersiapkan diri untuk berbicara sehingga mereka mampu berbicara dengan lebih baik dan juga terstruktur. Repetition works even better if students get a chance to analyze what they have already done. If they get a chance to evaluate what they have done, their performance second or third time around can only better. Jadi Paul Howard ini berpendapat atau mendeskripsikan bahwa proses speaking characterized by the pattern. Jadi ada beberapa pattern di sini. Yang pertama ada plan, kemudian ada perform, analyze, and repeat, pengulangan. The point is students will do it much more confidently and fluently when they do it a second time. Jadi intinya bahwa pengulangan ini sangat penting. Students akan bisa lebih lancar dalam speaking apabila mereka melakukan pengulangan-pengulangan. Repetition works even better if students get a chance to analyze what they have already done. If they get a chance to evaluate what they have done, their performance second or third time around can only better. Jadi Paul Howard ini berpendapat atau mendeskripsikan bahwa proses speaking characterized by the pattern. Jadi ada beberapa pattern di sini. Yang pertama ada plan, kemudian ada perform, analyze, and repeat, pengulangan. The point is students will do it much more confidently and fluently when they do it a second time. Jadi intinya bahwa pengulangan ini sangat penting. Students akan bisa lebih lancar dalam speaking apabila mereka melakukan pengulangan-pengulangan. Reluctant students. Number 2 is big groups and small groups. A major reason for the reluctance of some students take part in speaking activities is that they find themselves having to talk in front of a big group. A way of countering this is by making sure they get chance to speak and interact in smaller groups too. As we have seen, this can be preparation for dialogue or making discussion. Alasan utama kenapa siswa enggan berbicara atau enggan untuk mengambil bagian di dalam kegiatan berbicara karena mereka harus berbicara di kelompok besar. Mungkin ada mereka yang merasa malu atau merasa nervous untuk berbicara di hadapan kelompok besar. Nah, cara untuk mengatasi ini adalah memberikan mereka kesempatan untuk berbicara dan berinteraksi dalam kelompok yang lebih kecil. Seperti yang kita lihat, bahwa ini bisa menjadi persiapan untuk pembuatan dialog atau diskusi. Number 4 is mandatory participation. Mandatory participation, all of students must take part of an activity. Teacher must ensure that all students were equally engaged in a text. Mandatory participation also lies at the heart of jigsaw reading activity and story circle writing. This method can work when all students take part. Jadi di sini semua siswa wajib untuk berpartisipasi untuk mengikuti suatu kegiatan. Guru harus memastikan bahwa semua siswa sama-sama terlibat dalam suatu tugas. Partisipasi wajib ini juga terletak pada metode The Heart of Jigsaw Reading Activity. Metode ini dapat berhasil bila semua siswa ikut mengambil bagian dalam suatu kegiatan di dalam kelas. Adalah beberapa cara yang bisa digunakan guru agar untuk mengatasi siswa yang enggan berbicara ketika berada di dalam kelas. Next is the roles of the teacher. As with any other type of classroom procedure, teachers need to play number of different roles during different speaking activities. However, there have a particular relevance if we are trying to get a student to speak fluency. Seperti halnya jenis prosedur kelas lainnya, guru perlu memainkan sejumlah peran yang berbeda selama kegiatan berbicara. Jadi selama kelas kita diharuskan memberikan beberapa kegiatan yang berbeda agar siswa tetap
enjoy dalam proses of learning. Ada 4 the role of the teacher. Yang pertama ada prompter, yang kedua ada participant, dan yang ketiga ada feedback provider. Is a prompter. Students sometimes get lost, can't think of what to say next, or in some other way lose the fluency we expect of them. We can leave them to struggle out of the situation on their own. Indeed, sometimes this may be the best option. However, we may able to help them activity to progress by offering this great suggestion. If this can be done supportively without disrupting the discussion or forcing students out of the role, it will stop the sense of frustration that some students will when they come to a depth of end of language or idea. Jadi terkadang siswa ini terhenti atau tidak bisa melanjutkan, tidak bisa memikirkan apa yang harus mereka katakan selanjutnya. Dengan cara lain mereka kehilangan kefasihan yang sebenarnya yang kita harapkan dari mereka. Nah, di sini kita bisa membiarkan mereka, memberikan mereka peluang untuk keluar dari situasi tersebut itu sendiri. Memang terkadang mungkin ini menjadi pilihan terbaik, namun kita bisa membantu aktivitas mereka dengan menawarkan saran-saran. Jadi kita bisa menawarkan saran-saran yang bisa dilakukan secara suportif tanpa mengganggu diskusi atau memaksa siswa keluar dari peran, yang akan menghentikan rasa frustasi yang dirasakan beberapa siswa ketika mereka menemui jalan buntu dalam suatu bahasa atau ide. The next is participant. Teacher must be good animators when asking students to produce language. This can be achieved by setting up activity clearly with enthusiasm. Sometimes teacher might want to participate in discussion, role play themselves. Students also can covertly introduce new information to help the activity. Here, teachers must ensure continuing students' engagement and generally maintain a creative atmosphere. Guru harus menjadi animator yang baik ketika meminta siswa untuk menggunakan suatu bahasa. Ini dapat dicapai dengan mengatur aktivitas yang jelas dan juga penuh semangat. Kadang-kadang guru mungkin ingin juga ikut berpartisipasi dalam suatu diskusi atau bermain peran sendiri. Siswa juga dapat meminta secara terselubung memperkenalkan informasi baru untuk membantu kegiatan. Di sini, guru harus memastikan keterlibatan siswa yang berkelanjutan dan umumnya mempertahankan suasana kreatif. There is one special sense in which a teacher acts as participants, and that is when they are in dialogue with the class. Sometimes, teacher may engage in direct conversation with their students, so in dialogue even in larger group. Teacher and students may talk together communicatively as near equal participants. These are often very special moments in this lesson, but teachers have to be careful not to take over the classroom so that students not lose opportunities for speaking. Terkadang memang guru juga ingin berpartisipasi dalam suatu diskusi. Namun di sini guru juga harus memperhatikan agar tidak terlalu banyak berpartisipasi. Jadi guru tetap bisa memberikan kepada siswa peluang yang sama untuk berbicara. The next is feedback provider. Teacher have to give student clear instruction and where the appropriate demonstrating the activity with students so that no one is doubt about what they are should be doing. Guru harus memberikan instruksi yang jelas kepada siswa. Jika perlu, guru mendemonstrasikan aktivitas tersebut bersama siswa sehingga tidak ada keraguan untuk apa yang mereka lakukan. And then how and when teachers will give them feedback about their speaking skill. When students are in the middle of speaking text, overcorrection might inhibit them and take the communicativeness out of the activity. On the other hand, helpful and gentle correction may get students out of difficult misunderstanding and hesitation. Everything depends on open or take and the appropriacy of the feedback. Di sisi lain, koreksi yang membantu dan lembut dapat membuat siswa keluar dari kesalahpahaman dan juga keraguan yang sulit. Semuanya tergantung dalam kebijaksanaan guru tentang umpan balik yang diberikan kepada siswa. And then,
When students have completed an activity, it is vital that we allow them to assess what they have done and that we tell them what our opinion. Jadi di sini ketika siswa telah menyelesaikan suatu kegiatan, sangat penting bahwa kita memberikan mereka kesempatan untuk menilai apa yang telah mereka lakukan. Nah, setelah itu baru kita memberitahu mereka bagaimana pendapat kita sebagai guru tentang apa yang telah mereka lakukan. And then we will respond the content of activity as well language use. And then we give them feedback for oral fluency for students. Classroom speaking activities. The activity to make students have interaction with one another. This activity applies the methods of communicative language teaching. Jadi kegiatan berbicara di kelas membuat siswa saling berinteraksi, kemudian kegiatan ini menerapkan metode pengajaran bahasa komunikatif. The example of classroom speaking activities are acting from a script, communication games, discussion, prepared talks, questionnaires, and the last, a role play and simulation. Acting from a script. We can ask our students to act out scenes from plays or their course book. Sometimes, following the results, students will often act out dialogues have written themselves. Kita dapat meminta siswa untuk memerankan adegan dari drama atau yang berasal dari buku pelajaran mereka. Terkadang, filming sebagai hasilnya, siswa akan sering memerankan dialog yang telah mereka tulis sendiri. Acting from a script, play scripts. It is important when students are working on play scripts. They should treat it as real acting. In other words, we need to help them to go through the scripts as if we were theater directors, drawing attention to appropriate them, intonation, and speed. This means that the lines they speak will have real meaning. Penting ketika siswa sedang mengerjakan naskah drama, mereka harus melakukannya sebagai acting yang nyata. Dengan kata lain, kita perlu membantu mereka untuk membaca naskah seolah-olah kita adalah sutradara teater. Menarik perhatian dan menyesuaikannya, dan juga kita harus memperhatikan intonasi dan kecepatan. Ini berarti bahwa kalimat yang mereka ucapkan akan memiliki arti yang sebenarnya. According to Mark Almond, drama helps to build students' confidence, contextualize language, develop students' empathy for other characters, involve students in appropriate problem solving, and engage them as well people. That is, emotional and intellectual characteristics of their personalities. Jadi menurut Mark Almond, drama harus membangun kepercayaan diri siswa atau digunakan untuk membangun kepercayaan diri siswa. Mengkontekstualisasikan bahasa, mengembangkan empati siswa terhadap karakter lain, melibatkan siswa dalam pemecahan masalah yang tepat dan melibatkan mereka sebagai manusia seutuhnya, dengan kata lain, yaitu emosional dan karakteristik intelektual dari kepribadian mereka. Adding of dialogues. After the script have done, this time to show on stage. First, teachers have not to choose science students. We need to work to create the right kind of supportive atmosphere in the class. We need to give rehearse their dialogues before ask them to perform. If we can give students time to work on their dialogues, they will gain much more from the whole experiences. Setelah naskah selesai, ini adalah saatnya tampil di atas panggung. Guru pertama tidak boleh memilih siswa yang paling pemalu, karena kita perlu bekerja untuk menciptakan suasana yang mendukung di kelas. Kita perlu melatih dialog mereka sebelum mereka tampil. Jika kita dapat memberikan siswa waktu untuk mengerjakan dialog mereka, mereka akan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Communication games. There are many communication games, all of which aim to get students talking as quickly and fluently as possible. Two particular are worth mentioning here: information gap games, television, and radio games. Jadi, communication games bertujuan untuk membuat siswa berbicara secepat dan selancar mungkin. Contohnya di sini ada information gap games dan television and radio games. Communication games, information gap games.
In this activity, students are supposed to be working in a pairs. One student will have information that the other students does not have, and the partner will share the information. In here, logic comes. For example, to solve a puzzle, draw a picture, describe and draw, put things in the right order, describe and arrange, or find similarities and difference between pictures. Dalam kegiatan ini, siswa diharapkan bekerja secara berpasangan. Satu siswa akan memiliki informasi yang tidak dimiliki siswa lainnya, dan pasangannya akan membagikan informasi tersebut. Di sini berhubungan dengan permainan, contohnya memecahkan teka-teki, menggambar dengan describe atau draw, meletakkan sesuatu dalam urutan yang benar dengan describe and arrange, atau menemukan persamaan dan perbedaan antara gambar. Television and radio games. Media provides students and teachers with creative as well as practical ideas and enable them to meet various interests and needs. The implementation of using media, particularly radio program, to improve students' speaking ability. It can be one of methods in a teaching and learning process, especially in speaking class. And the influence of media or radio talk show program could encourages and motivates students to pull out their best of communication skill, particularly in using English. Jadi, media memberikan siswa dan guru ide-ide kreatif serta praktis dan memungkinkan mereka untuk memenuhi berbagai minat dan kebutuhan. Implementasi penggunaan media, khususnya program radio, untuk meningkatkan kemampuan berbicara, karena itu bisa menjadi salah satu metode dalam proses belajar mengajar, khususnya di kelas speaking, dan pengaruh media atau program talk show radio dapat mendorong dan memotivasi siswa untuk mengeluarkan keterampilan komunikasi terbaik mereka, terutama dalam menggunakan bahasa Inggris. Discussion. Discussion is ranged from highly formal, while group stage events to informal small group interaction. Contoh discussion di sini ada 5, antara lain buzz groups, instant comment, formal debate, unplanned discussion, reaching a consensus. Yang pertama adalah buzz groups. This can be used for a wide range of discussion. For example, we might want to students to predict the content of reading text, or we may want them to talk about directions. After they have read it, we might them to discuss what should be included in a new broadcast, or have quick conversation about the right kind of music for a wedding or party. Ini dapat digunakan untuk berbagai macam diskusi. Misalnya, kita mungkin menginginkan siswa untuk memprediksi isi teks bacaan, atau kita mungkin menginginkan mereka berbicara tentang reaksi mereka setelah membaca teks tersebut, atau kita mungkin menyuruh mereka mendiskusikan apa yang harus dimasukkan dalam siaran berita, atau memiliki percakapan tentang jenis musik yang tepat untuk pernikahan atau pesta. Selanjutnya adalah instant comment. Another way in which we can train students to respond fluently and immediately is to insert instant comment mini activities into lessons. This involves showing the photographer or introducing topics at any stage of a lesson and nominating students to say the first thing that comes into their head. Cara lain di mana kita dapat melatih siswa untuk merespon dengan lancar dan sesegera mungkin adalah dengan memasukkan kegiatan mini komentar instan ke dalam pelajaran. Ini melibatkan dengan menunjukkan kepada mereka fotografer atau memperkenalkan topik pada setiap tahap pelajaran dan menominasikan siswa untuk mengatakan hal pertama yang muncul di kepala mereka dari instant comment. Formal debate. In a formal debate, students prepare arguments in a paper or accounts of various propositions. When the debate starts, those who are appointed as panel speakers produce well-rehearsed writing-like arguments, whereas others, the audience, pitch in as a debate
progress with their own or less scripted talks on the subject. In order for debate to be successful, students need to be given time to plan their arguments often in the groups. They can be directed to a series of points of view either for or against a proposition. It is a good idea to allow students to practice their speech in their groups first. This will allow them to get a feel for what they will going to say. Dalam debat formal, siswa menyiapkan argumen yang mendukung atau menentang berbagai proposisi. Ketika debat dimulai, mereka yang ditunjuk sebagai pembicara menghasilkan argumen seperti tulisan yang telah disiapkan, yang telah dilatih dengan baik. Sedangkan yang lain atau the audience ikut serta saat debat berlangsung dengan pemikiran mereka masing-masing atau less script tentang subjek tersebut. Agar debat berhasil, siswa perlu diberikan waktu untuk merencanakan argumen mereka terlebih dahulu dalam kelompok. Mereka dapat diarahkan ke serangkaian sudut pandang baik untuk atau terhadap proposisi. Itu adalah ide yang baik untuk memungkinkan siswa berlatih pidato mereka dalam kelompok mereka terlebih dahulu, dan ini memungkinkan mereka untuk merasakan apa yang akan mereka katakan atau apa yang akan mereka lakukan ketika debat dimulai. Unplanned discussion. Some discussion just happen in the middle of lessons. They are unprepared for by teacher, but if encouraged, can provide some of the most enjoyable and productive speaking in language classes. Their success will depend upon our ability to prompt and encourage and perhaps to change our attitude to errors and mistakes from 1 minute to the next. Pre-planned discussion, on the other hand, depend for their success upon the way we ask students to approach the task in hand. Jadi beberapa diskusi hanya terjadi di tengah pelajaran. Mereka tidak dipersiapkan oleh guru, tetapi jika didorong dapat memberikan beberapa pembicaraan yang menyenangkan dan produktif di kelas bahasa. Keberhasilan mereka akan bergantung pada kemampuan kita untuk mendorong dan mungkin mengubah sikap kita terhadap kesalahan yang dilakukan dari 1 menit yang lalu ke menit berikutnya. Diskusi yang telah direncanakan sebelumnya bergantung pada keberhasilan mereka pada cara kita meminta siswa untuk menyelesaikan tugas yang ada. Reaching a consensus. One of the best ways of encouraging discussion is to provide activities which force students to reach a decision or a consensus, often as a result of choosing between specific alternatives. Salah satu cara terbaik untuk mendorong diskusi adalah dengan menyediakan kegiatan yang memaksa siswa untuk mencapai keputusan atau konsensus, seringkali sebagai hasil dari memilih di antara alternatif tertentu. Prepared talks. One popular kind of activity is the prepared talks, where the students make presentation on topic of their own choice. For students to benefit from doing oral presentation, we need to invest some time in the procedures and process they are involved in. In the first place, we need to give them rehearse their presentation for giving them ready to perform in the front of class. Teacher and class can decide together on criteria for what makes good presentation, and the listener in each pair can then give feedback on what the speaker said, so that the presentation will be effectively. Salah satu jenis kegiatan yang populer adalah pembicaraan yang disiapkan, di mana siswa membuat presentasi tentang topik pilihan mereka sendiri. Agar siswa mendapat manfaat dari melakukan presentasi secara lisan, kita perlu menginvestasikan waktu dalam prosedur dan proses yang melibatkan mereka. Pertama, kita perlu memberikan mereka latihan presentasi agar mereka siap tampil di depan kelas. Guru dan siswa yang ada di dalam kelas dapat memutuskan bersama tentang kriteria apa yang membuat presentasi tersebut menjadi presentasi yang baik.
Dan pendengar di setiap pasangan kemudian dapat memberikan feedback tentang apa yang dikatakan oleh pembicara, sehingga presentasi dapat berjalan secara efektif dan lancar. Questionnaires. Questionnaires are usually caused by being pre-planned. They ensure that both questioner and respondent have something to say each other. Depending upon how thickly designed they are, they may well encourage the natural use of certain repetitive language patterns, and this can be situated in the middle of our communication continuum. Students can design questionnaires on any topic that is appropriate. As they do, so the teacher can aid as a resource, helping them in the design process. The results obtained from questionnaires can form the basis for written work, discussion, or prepared talks. Kuesioner berguna karena telah direncanakan sebelumnya. Kuesioner memastikan bahwa baik penanya maupun responden memiliki sesuatu untuk dikatakan satu sama lain. Tergantung pada beberapa kata mereka dirancang, mereka mungkin mendorong penggunaan alami pola bahasa tertentu, dan dengan demikian dapat ditempatkan di tengah kontinum komunikasi kita. Siswa dapat merancang kuesioner tentang topik apapun yang sesuai. Ketika mereka melakukannya, guru dapat bertindak sebagai sumber, membantu mereka dalam proses desain. Hasil yang diperoleh dari kuesioner dapat menjadi dasar untuk pekerjaan tertulis, diskusi, atau pembicaraan yang disiapkan. Role play and simulation. Role play. One of the other way of getting students to speak is role playing. Students pretend they are in a very social context and have a variety of social roles. In role play activities, the teacher gives information to the learners, such as who they are and what they think or feel. Salah satu cara lain untuk membuat siswa berbicara adalah bermain peran. Siswa berpura-pura berada dalam berbagai konteks dan memiliki berbagai peran sosial. Dalam kegiatan role play, guru memberikan informasi kepada peserta didik seperti siapa mereka dan apa yang mereka pikirkan atau rasakan. Selanjutnya adalah simulation. Simulation is very similar to role play, but what makes simulation different than role play is that they are more elaborate. In simulation, students can bring items to the class to create a realistic environment. For example, if a student acting as a singer, she brings a microphone to sing. Simulasi sangat mirip dengan role play, tetapi yang membuat simulasi berbeda dengan role play adalah bahwa simulasi ini lebih rumit. Dalam simulasi, siswa dapat membawa barang-barang ke kelas untuk menciptakan lingkungan yang realistis. Misalnya jika seseorang tersebut bertindak sebagai penyanyi, dia membawa mikrofon untuk bernyanyi. Jadi bedanya dengan role play, jika role play hanya sekedar bermain peran, sedangkan simulasi kita dapat membuatnya lebih realistik seperti membawa peralatan. Advantages of role play and simulation. First, they can be good fun and are thus motivating. Second, they allow hesitant students to be more forthright in a way that they do when they are speaking for themselves. Third, by broadening the world of the classroom to include the world outside, they allow students to use a much wider range of language than some more task-centered activities may do. Keuntungan dari role play dan simulation ada 3, yaitu yang pertama, mereka bisa menyenangkan dan memotivasi. Yang kedua, mereka membiarkan siswa yang ragu-ragu untuk lebih berterus terang dalam cara yang mereka lakukan ketika mereka berbicara untuk diri mereka sendiri. Dan yang ketiga, dengan memperluas dunia kelas untuk memasukkan dunia luar, mereka memungkinkan siswa untuk menggunakan bahasa yang jauh lebih luas daripada beberapa kegiatan yang lebih berpusat pada tugas. The next is speaking lesson sequences. In the following example, the speaking activity is specified together with its particular focus. Ini merupakan urutan pembelajaran bicara. Dalam contoh berikut, aktivitas berbicara ditentukan bersama dengan topik-topik khususnya. Jadi di sini ada beberapa topik yang berfokus pada beberapa hal. Example number 1 is export.
The activity is communication games, and then the focus is controlled language processing. This is good for level elementary school. This activity is to enable students to think and speak quickly. The class select 4 or 5 students as a panel of experts. The class then select a topic in which the students should be expert. In pairs or groups, the class write down the question they want to ask and the expert of the particular topic. Finally, once the question are written, then the presented to the expert. Jadi di sini bertujuan untuk siswa agar bisa berpikir dan juga berbicara dengan cepat. Nah, kemudian kelas memilih 4 atau 5 siswa sebagai panel ahli. Kemudian di kelas ini memilih beberapa topik di mana siswa harus menjadi ahli secara berpasangan atau berkelompok. Kelas kemudian menuliskan pertanyaan yang ingin mereka ajukan kepada ahli tersebut tentang suatu topik. Akhirnya setelah pertanyaan tertulis, kemudian pertanyaan tersebut akan disajikan kepada ahli. Jadi dalam kegiatan ini, ahli tersebut menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan oleh kelas tersebut dengan menjawab dengan secara terpisah-pisah. Jadi ahli tersebut hanya mengucapkan satu kata dalam satu waktu. Dengan beberapa waktu, kata-kata tersebut akan dikumpulkan jadi menjadi satu kalimat untuk menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Example number 2 is a film. The activity is a questionnaire, and then the focus is lexic and grammar and interacting with others. This example is good for intermediate level, and then the activity is start when the teacher talks to the student about the 5 or 6 most popular film. Jadi di sini guru akan membicarakan atau bertanya kepada siswa tentang film-film yang sedang populer dalam waktu terdekat. Kemudian the teacher hands out the following questionnaire from on writes in the board and has the students copy it. They put the names of the films they have discussed in the left-hand column. Then the students will discuss which was the best part of the one of the films, who their favorite actors, and etc. Jadi di sini guru minta untuk menuliskan film yang sedang populer. Setelah itu mereka atau murid-murid tersebut akan mendiskusikan tentang film tersebut, mulai dari bagian part of the film yang mereka sukai atau tentang aktris yang mereka sukai dengan menggunakan bahasa target. Jadi kegiatan aktivitas ini sangat menyenangkan, namun juga bisa mempraktekkan bagaimana menggunakan dengan bahasa target. Speaking lesson sequences, the example number 3 is my hometown. Jadi aktivitasnya adalah tentang my hometown. The activity is communication games and the focus is lexics and grammar. This is good for level elementary school. In this activity from Hatfield, the whole class is involved in matching games which involve reading and talking to others in order to solve a puzzle. Based on the information on their card, students write the name of their town in the correct place on the map and draws a line between the place and the appropriate town plane. The games finish when each student has complete set of place, a name with a lines linking them to the correct planes. Students can even create their own imaginary country. Jadi di sini siswa menulis nama kota mereka di tempat yang benar yang ada di peta dan menarik garis antara tempat itu dengan denah kota yang sesuai. Permainan ini akan selesai ketika siswa memiliki satu set lengkap nama tempat dengan garis yang menghubungkan mereka dengan rencana. Nah, di sini siswa juga bisa membuat negara imajiner mereka sendiri. Example number 4 is whose line is it? Ini merupakan aktivitas keempat. Activity improvisation games focus language processing, interacting with others young adult and above. This is good for level upper intermediate and above. And then whose line is it anyway, taken from a British channel for television game, is challenging exercise for students. The students come to the front of the class, then the teacher asks the rest of the class to say who each of the students. Jadi mereka memilih peran menjadi police, officer, nurse, teacher, president, and etc.
and chooses the most interesting and communicatively generative suggestion. Jadi dua siswa datang ke depan kelas, kemudian guru meminta seluruh kelas untuk mengatakan masing-masing siswa untuk menjadi suatu profesi, dan kemudian mereka memiliki atau memberikan saran yang paling menarik dan juga komunikatif. The two students playing the game have to improvise a conversation straight away. Then they win points based on how they manage and edit twist. The teacher can give one of the participants a card with a word describing how they speak. Activity number 5 is London map. The activity is information gap. The focus is finding difference between two pieces of information. This good for adult or level upper intermediate. The following sequence is designed to get students talking in detail about difference between two maps. It demands a lot of language from the student and significant attention to detail. It uses map of London, but we could equally well use maps of any other city or place that students have some familiarity with or are living in. Jadi urutan berikut dirancang untuk membuat siswa mampu berbicara secara rinci tentang perbedaan antara dua peta. Ini menuntut cukup banyak bahasa dari siswa dan perhatian yang signifikan terhadap detail-detail yang ada dalam peta. The activity starts when students are given 2 minutes to write down as many sides of the London as they can. If they have access to the internet, they can have a quick search or they can look at the tourist guide or any other reference work. The point is for them to have to scan very quickly. Jadi di sini mereka melakukan pencarian cepat atau mereka dapat melihat pemandu wisata, karya referensi lainnya. Intinya, fokus dari aktivitas ini adalah mereka harus memindai informasi secara cepat dan juga tepat. Example number 6 is time capsule. The activity is decision making. Focus is information processing and interacting with other teenage and above. And for age or level, elementary and above. And then the practice is the class start with general discussion what kinds of material which exemplary of society. Then the teacher gets students into pair of small group. They have to make a list of everything that include. No one suggestion is rejected in this stage. They have to share their ideas only this time. They have to sort the limit for their decision making. When the groups have made their choices, the whole class listen, suggestion, and come to a decision about the class time capsule. Jadi di sini guru membuat siswa menjadi pasangan kelompok kecil. Mereka kemudian membuat daftar tentang suatu informasi. Di sini tidak ada suatu saran yang ditolak dalam tahapan ini, namun memiliki keterbatasan waktu dalam berbagi ide. Ketika kelompok telah membuat pilihan mereka, kemudian seluruh kelas akan mendengarkan saran dan mengambil keputusan atau memberikan pendapat mereka tentang suatu topik yang dibahas tersebut. Example number 7 is the debate. The activity is discussion and then making speech, focus making a compelling argument, and then this good for level intermediate. In the following activities, students are going to debate a serious topic, arguing as well as they can for and against a certain point of view. Dalam kegiatan berikut, siswa akan memperdebatkan topik yang serius, kemudian berdebat sebaik mungkin untuk melawan sudut pandang tertentu. Jadi di kelas ini akan dibagi menjadi dua, yaitu in team A, student are told they should agree with the motion, and the team B, they are told they should disagree with it. Jadi di poin ini ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. The students get a chance to rehearse their argument in their teams. While they are doing this, we can go around monitoring what they are doing, offering suggestions and helping out with any language difficulties they may be having. Di sini siswa dapat mendapat kesempatan untuk melatih argumen mereka di tim mereka. Sementara mereka melakukan itu, kita bisa berkeliling dan juga memantau apa yang mereka lakukan
Juga kita bisa memberikan saran dan membantu mengatasi kesulitan bahasa yang sedang mereka alami. Example number 8 is travel agent. This activity is role play, and then the focus is interacting with others and information processing. This activity is good for intermediate and above. In this example, an information gap is created which gives the role play and genuinely communicative dimension. The students have been working on the area of tourism. They are told that in Paris they are going to act out a skin in the travel agency, where one student is a customer and the other is a travel agent. Di sini siswa akan memainkan peran, jadi para siswa seakan-akan bekerja di bidang pariwisata. Kemudian mereka diberitahu bahwa secara pasangan mereka akan memerankan adegan, satu siswa sebagai pelanggan dan juga satu lainnya sebagai agen perjalanan. Number 9 is the interview. The activities is simulation. The focus is interacting with others, lexics and grammar, and also process language. This activity is good for level intermediate and above. The example: put students into groups, interview group, write as many questions as they can think for the particular interview in a question. Interviews group try to predict what question they will be asked. Jadi di sini kita membagi siswa menjadi dua kelompok. Ada kelompok pewawancara yang menulis pertanyaan sebanyak yang mereka bisa. Kemudian untuk wawancara tertentu yang bersangkutan, kelompok yang akan diwawancarai akan mencoba untuk memprediksi pertanyaan apa yang mereka tanyakan. Jadi di sini adalah simulasi untuk wawancara yang bisa membantu mereka untuk latihan bagaimana caranya interview. Making recordings. The activities in this section such as ways in which the camera and or the microphone can become a central learning aid, as a result of which students work cooperatively together using a wide variety of language, both in the process and the product of making a video or audio recording, where sophisticated editing facilities are available and there are trained sound or film personnel on the premises. High production values can be achieved, but that is not the main point. These activities a lot can be achieved with just a handheld camera and a playback monitor. Di dalam kegiatan ini menggunakan alat bantu utama yaitu kamera atau mikrofon sebagai sarana belajar siswa, yang dimana siswa akan bekerja secara kooperatif dengan berbagai bahasa maupun pembuatan video dan audio. Getting everyone involved. Because filming usually involves one camera operator and may be confined to one narrator and one overall director, there is a danger that some students may get left out of the video making process. However, there are ways to avoiding this danger. The group. If more than one video camera is available, we can divide a class into groups, the way each group has a function. Process. We can ensure participation in the decision-making process by insisting that the roles, such as actor, camera operator, and director, are chosen until the last moment. Assigning roles. We can assign a number of different roles as in a real film crew. They include such jobs as clapperboard operator, script consultant, lighting, and costumes. That's all of our presentation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.